Zdravo svima, danas pripremam krompir salatu sa fetom. Ova salata je posna, a za mrsnu verziju samo upotrebite običnu umjesto ove posne fete. Od sastojaka je potrebno prazi luk, krompir, suvi mešani začin, posni majonez, sirće, biljna posna feta i biber. Ostanite sa mnom do kraja i pogledajte kako se ova salata priprema. Tri krompira iseckati na kockice i iskuvati. Procediti i ohladiti. Iseckati prazi luk. Dodati jednu kašičicu suvog mešanog začina, 0,2 decilitra sirćeta i biber, pa sve lepo izmešati. Izliječiti jednu kocku od 500 g posne fete. Dodati 50 g posnog majoneza, i pripremljeni luk. Pa sve lepo sjediniti. Dodati bosiljak i mirođiju. Još malo suvog mešanog začina, po želji naravno. Pa dodati krompir i lagano izmešati da se krompir ne bi izdrobio.